बंधुगण 21 जुलाई रविवार दिन पड़ुअछि पवित्र आषाढ़ पूर्णिमा बा गुरु पूर्णिमा। एही गुरु पूर्णिमा दिन तुलसी गछरे बांधि दियंतु एही गोटिए जिनिस आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिब। आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यारू आपणको मुक्ति मिलिजिब। आपणकर दुर्भाग्य सौभाग्य रे परिणत होइजिब एवं आपणको माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्ति हेब। हिंदू धर्म रे गुरु पूर्णिमार विशेष महत्व रहिअछि। हिंदू पंचांग अनुसार आषाढ़ मासर शुक्ल पक्षर पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा पर्व माना जाइथाय। धार्मिक मान्यता अनुसार गुरु पूर्णिमा दिन गुरुंकर आशीर्वाद प्राप्त करिबा द्वारा सुख समृद्धिर प्राप्त होइथाय। एहा सहित एही दिन को व्यास पूर्णिमा नाम मध्य जना जाइथाय। आउ एही पूर्णिमा एही वर्ष 21 जुलाई रविवार को पड़ुअछि। बंधुगण पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मीकर दिन होइथाय। माँ लक्ष्मी पूर्णिमा तिथि रे अवतरण होइथिले। प्रत्येक मनुष्य द्वार रे माँ लक्ष्मी पूर्णिमा तिथि रे आसीथांती। जदि सही दिन किछि खास उपाय करा जाए तो माँ लक्ष्मी आपणकर घरे वास करिनेबे। से दरिद्र हेउ अबा धनी समस्तंकर घर को माँ लक्ष्मी आसीथांती। तेबे चलंतु जानिबा गुरु पूर्णिमा दिन तुलसी गछरे केउ गुप्त जिनिस बांधि देबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथाय। पूरा वर्ष केबे भी धन अर्णर कमी होई न थाए। एहा पूर्वरु जदि आपण माने भी माँ लक्ष्मी को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती ताहेले एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री विष्णु अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण तुलसी तो समस्त लगेई थांती किंतु एही कथा बहुत कम लोक जानती। तुलसी गछ तले बांधि देबा द्वारा एही गोटिए जिनिस माँ तुलसींकर ठारू सर्वदा आशीर्वाद मिलिथाय। ता सहित माँ लक्ष्मी मध्य आकर्षित होइथांती। घर को कष्ट आसी न थाए। बंधुगण तुलसी गछ जदि आपणकर घरे लागि अछि एहा आपणकर परिवार पाई बहुत लाभकारी अटे। तुलसी गछरे देवी लक्ष्मीकर निवास माना जाइथाय। नियमित भावरे तुलसी गछर पूजा करिले लाभ अवश्य मिलिथाय। वेद पुराण रे एहा विषय रे विस्तार रे कहा जाइछि किंतु एहा सहित तुलसी गछ तले एही जिनिस बांधिले आउ एही उपाय करिले माँ तुलसींकर आशीर्वाद मिलिथाय। आपणकु सब खुशी मिलिथाय। बंधुगण केवल भारत रे नुहे दुनियार अनेक स्थान रे तुलसी को पवित्र दृष्टि रे देखा जाइथाय। अनेक औषधीय गुण रे भरी रही थाए तुलसी। अनेक धार्मिक अनुष्ठान एवं तांत्रिक प्रयोग रे एहार उपयोग करा जाइथाय। पुराण रे तुलसी को भगवान विष्णु को पत्नी हेबार गौरव मिलिअछि। एही कारणरू तुलसी जगत जननी अटंती। तुलसी को अमृतर प्रतिरूप भी कहा जाइथाय। ଯେଉଁଠାରେ तुलसी गछ लागि थाए सेठी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर एही त्रिदेवंकर वास होइथाय। तुलसी पूजा करिबा द्वारा महापातक नष्ट होई जाइथाय। जेमिति सूर्य उदय परे अंधकार नष्ट होई जाइथाय। शास्त्र अनुसार ଯେଉଁ घरे तुलसी हराभरा रही थाए सही घरे सुख शांति एवं समृद्धि बनी रही थाए। भगवान विष्णु को पूजा एवं प्रसाद रे तुलसी पत्र रहिबा जरूरी अटे कारण एहार बिना पूजा असंपूर्ण अटे। एही कारणरू सब हिंदू घरे तुलसी गछ रहिबा जरूरी अटे। घरे सुख शांति बनी रहिबा पाई माता तुलसी को चुनी अवश्य चढ़ातु। प्रायतः समस्त लोक अजाणतरे अनेक भूल करि देइथांती। तुलसी माँ को पूजा तो करिथांती किंतु ओढ़णी देई न थांती। एही कारणरू एमानकु फल प्राप्ति होई न थाए। बंधुगण ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁଳସୀଙ୍କର विवाह कराई थांती सेमानकर जीवन को केबे भी कष्ट आसी न थाए। शालग्राम एवं तुलसी विवाह कराइबा फलरे कलह पाप दुख एवं रोग दूर होई थाए। बंधुगण जदि आपण गुरु पूर्णिमा दिन जलरे किछि टोपा क्षीर मिसेई माँ तुलसी को अर्पण करिवे तो एथि द्वारा भगवान विष्णुकर कृपा मिली थाए। कौन पाई ना
तुलसी को विष्णु प्रिय मान जाए। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀରେ କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାଇବାର ମାନେ ହେଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ଧନର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ଉପାୟକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଘରର ସବୁ କଳହ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହିବି, ଯାହାକୁ କରି ଆପଣ ନିଜର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କେଉଁ ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ଭଲ ଦିନରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମହା ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭରିଦେବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ଆଦି କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଧାଗା ବା ମୂଳି ସୂତା ବାନ୍ଧିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଆଣିବାର ଅଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଭରିକି ରଖିବାର ଅଛି। ଚାଉଳ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର, 1 ଟଙ୍କାର କଏନ୍ ଆଉ 3ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇଦେବେ ସେହି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଚୁନିରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଆଉ ନିବେଦନ କରିବେ, ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋ ଜୀବନରେ ଧନର କମିକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଥାଉ, ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ସର୍ବଦା ବନେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହି ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ନେଇ କୌଣସି ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁହାଯାଏ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ତୁଳସୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଟଙ୍କାର କମି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁଳସୀର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ରଖି କିଛି କିଛି ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜାର ଫଳ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଘରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ହୁଏ ତ ତାହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବାର ସଂକେତ ଅଟେ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ବିଷମ ସଂଖ୍ୟାରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଅଟେ, ଯେମିତିକି 3, 5 ଏବଂ 7। ତୁଳସୀଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା ବି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ନିୟମିତ ତୁଳସୀରେ ଦୀପ ଲଗାଇଲେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ କଦଳୀ ଗଛ ଅବଶ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ମାନାଯାଏ। ଏଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଏହି ଜିନିଷ ରଖାଯାଇନଥାଏ, ସେହି ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଷ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମା ତୁଳସୀ ବି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଅବଶ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଖରାପ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରିଦେବ। ଶାଳଗ୍ରାମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିରାକାର ରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଏଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁଳସୀ ପୂଜାର ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ଉପାୟକୁ କରି ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।